tis hepta ecclesias besalisionak. Etoikeia ton hepta emematon en menomaton. 1. Kairetismos. 2. Sunarmeses. 3. Epanexetase. 4. Simbolos. 5. Prosfoye. Poye. 6. Iposkese. Antamo ibis. Ecclesia tes Efeso. Apocalypse 2:1-7. Dectes eston angelo tes ecclesias tes Efeso. Apostoleias. Aptos po katelexei ta hepta asteria esto dexi to keri po perpata anamesa esta hepta brostonia kerion summetoxi epemelia opomone pistoteta epanesetase eprote agape etan aperemene simbolos metano weste kai kanete ten prote ergasia propoye aptus po eke aptia as ako osei tile to nyoma estis ecclesias proskese antamo ebes na paei to dentro teso es. Apocalypse 2:8-11. Ecclesia tes Smirnes. Dectes eston angelo tes ecclesias tes Smirnis. Apostoleias o protos kai o teleotaios o opoyos etan negros kai suntanos summetoxi kala erga se referidos problematos simbolos na esay pistos se tanato simbolos aitese aptos po kay au aftia as apeste tonna ako se ti ito nyoma estis ecclesias antamo ebe estema teso es coris diotero tanato diftero semiosi den oparki epilepsy epiplexy. Apocalypse 2:12-17. Ecclesia to Pergamum. Dectes eston angelo tes ecclesias to Pergamum. Summetoxi karateste to onomatoteo. Summetoxi den exii arnetii den piste. Apostoleias aptos exi tudo ispati espada ipanigkatastase dokyo tes balaames dogma ton Nicolaitanon simbolos metano este poye aptos no po exe aptia as ako ose ti ito nyoma estis ecclesias antamo ebi
pateto, cromeno, mana, lyoke, petra, ena, neo, onoma. Apocalypse 2:18-29, Ecclesia tes etc. Tes eston angelo tes ecclesias tes etc. Apostoleas huios to teo meta matia tes ployas tes pochas kai meta poja to arexalco sommetoxi kala erga Philanthropia operesia piste astenis kaito telyo tayo na ene peresotero apo to proto empistiomene didoma tes Isabel. Simbolos Cratesti Gregora Merki na entro erto antamo ibe iskus na pano apo ta etne na cobernesete memia rabdo di sideru tu pori esteri ui extroy anything traumatismenoi prospoye aptos po exi aftia as akosei tile to pneuma os estis ecclesias. Apocalypse 3:1-6 ecclesia to Sardes tes eston angelo tes ecclesias tes Sardes apostoleas actus exe ta hepta pneumata to teo kai ta hepta asteria summetoxi liga onomata po den Apollyon endomata empistioteti sontanos ala necros simbolos na iesti prosecticoi kai na eniscuseti ta pragmata po paramenon po etoima na petanon tumeteiti pos exeti labei kai ako osei Cratesti grape Gregora kai metano esti. Wow. Ecclesia tes Philadelphias Apocalypse 3:7-13 tes eston angelo tes ecclesias tes Philadelphias apostoleas actus eni agios kai alitenu kai exito cledi to David no po brorei na ano exii oppo kanenas anthropos den brorei na cleisei kai brorei na cleisei aka po den propon broroon na ano exoon oy Andres di saya sometoxi mikre duname kratise to lugo to teo kai den arneteki to onoma to teo antamo ebi na exelix ti
pano apo tos extros to o teo o teos diaterontas se periodos perasmo enas polonas eston na o to o teo bigay nei eko esto now to teo to onoma to teo grafimo to onoma tes poles to teo grafte to onoma to Yeshua 10:42 prospose ab actos po exi aptia as ako say ti lei I to pneuma ostis ecclesias is semiose den oparki epilepsy Ecclesiastes Laodiceas Apocalypse 3:14-22 Dectes eston angelo tes Ecclesias tes Laodiceas Apostolias amen o pistos kai ho aletinus marturas arche tes demiordias toteo epistioteti claro prospoietai oti eni dosio pola agata kai den kreiasetai tipota symbolus agoraste to cruso esti roti potia to white raiment to matia anta moebi na katiseti meton teo esto trono to prosfoge pone actos po eki aptia as akose tile ito pneuma estis ecclesias is 12:29 semeiose den oparxi epetiosi escolia Laodicea tan mone ecclesia coris camia epetese som Smyrne kai Philadelphia etan mone ecclesia coris perplexes Eucharisto 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 13:21 stop